Salut Facebook, Mali vérité kene mangando. Ka tiɲɛ fɔ ka jamana jɔ. Ka tiɲɛ fɔ ka an yɛrɛ éduquer. Maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛnw an kana ɲɔgɔn labila. Maliyɛnw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. An ka dumuni kɛ minɛ kelen kɔnɔ maliyɛnw. An kana to jugu ka se an na. Maliyɛnw ni koko pɛrɛnna basa bɛ don an kana to ko wa pɛrɛn. An ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ. An ka sɔn ɲɔgɔn na. An ka ɲɔgɔn kungo kɛ. Ni min bɔnɛ min sɔrɔ don min na an ka jɛ k'o tigi dɛmɛ. Ni min ka hɛrɛ fɛnɛ bɛ yen an ka jɛ k'o tigi dɛmɛ. Ɲɔgɔn lajaba an ka dabila. Wallahi billahi an ka dabila. An bɛ fɛn fɛn fɔ billahi prévu b'an bolo. An bɛ tiɲɛ fɔ k'an faso jɔ. An b'i dɛmɛ tiɲɛ sira kan nka an t'i dɛmɛ nkalon sira kan dɛ. Ne balimaw comme pasera Facebook sanfɛ aw bɛɛ bɔra kalama. Sigo ye nkalon min da Yaro la. A b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko vidéo in tɛ Yaro ye. A y'i tugu ka bɔ ka vidéo kɛ Yaro kan ko Yaro y'o ye alors que Yaro tɛ. A b'a dɔn Sigo bɛ système min kɛ. Sigo de bɛ ka mɔgɔ bila o ka vocaliw ci anw ma donc ale yɛrɛ ka a ka condition o fɔ vocal o don mɔgɔ da o k'o fɔ anw ye vocal la pour que cogo min na an bɛ se ka hinɛ minɛ pour que cogo min na a ka nkalon k'o kɛ tiɲɛ a bolo pour que cogo min na an bɛ se ka sutura pour que cogo min na mɔgɔw bɛ se ka nɛni dabila Facebook sanfɛ. Sigo y'i jɔ ko wɛ ko mun na ko ale ye jɔn ye ko mun na ko ale tɛ fili c'est vrai bɛɛ bɛ fili mais e Sigo e ye nkalon da mɔgɔ dama min na dan t'a la kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ a ka ca donc e ta tɔ ye cogo di e ta tɔ tɛ fili dɛ e ta tɔ ye cogo di Sigo yɛrɛ ka kuma kɔnɔ Sigo ko kuma min na fɔ ale ye cogo min na donc ale bɛ baara kala o cogoya kelen na jaa Sigo yɛrɛ mɔgɔ ye Sigo tɛ fɛn ɲɛɲini k'i tɛgɛ da kisɛ kan mɔgɔw de b'a fɔ ale ye ni mɔgɔw y'a fɔ ale ye o kɛra tiɲɛ o o kɛra nkalon o ale b'o de fɔ a ka kuma b'o de la parce que ni ko mɔgɔ bɛ kuma f'i ye e bɛ bɔ e bɛ vidéo ko kan ça veut dire minnu bɛ kuma f'i ye olu ye tiɲɛ fɔ olu ye nkalon fɔ e bɛ kuma o de kan donc an t'i dɛmɛ nkalon kan Sigo i ko ka go mɔgɔw ye i jogo changer i k'i yɛrɛ changer i k'i yɛrɛ ladamu bɛɛ b'a dɔn hali lagalatɔ ni o ye vidéo ye o tigi b'a dɔn tigitigi ko Yaro tɛ mais e Sigo y'i tugu k'a essayer k'i bɛ cɛnin sisi pour que cogo min na ka mangoya mɔgɔw ye mais a mangoya o bin e yɛrɛ kan Sigo seulement dahirimɛ min sɔrɔ a ka comédie la e tun bɛ fɛ k'o tiɲɛ Yaro fa banna a ma mɛn o dusukasi b'a kan e bɛ tila tuguni ka nin nkalon fɛnɛ da la ala tɛ sunɔgɔ hali ni mɔgɔ bila ka vocal nasugu bɛɛ cɛ anw ma ɲinɛtɔ vocal an t'i hinɛ minɛ n'an b'i foroki i bɛ bakulo kɛ ka sɔkulo kɛ ka farikolo kɛ bɛɛ bu i b'a kɛ an t'an kɔfilɛ an man kilen an bɛ taa faso jɔ kɛnɛ kan faso ka jɔ ni tiɲɛ faso ka jɔ ni kɛwale faso ka jɔ ni mara ye faso ka jɔ ni danbe ye o de b'an kun na an bɛ kuma fɛn bɛɛ kan an yɛrɛ an b'an yɛrɛ ladi ne balimaw Sigo ye vidéo min kɛ Yaro kan aw ni ne an ka jɛ an k'o lamɛn n'an y'o lamɛn a ye vocal min sɔn ma aw ni ne an ka jɛ an k'o lamɛn Mali vérité kɛnɛ ka tiɲɛ fɔ k'an yɛrɛ éduquer fɔlɔ ka tiɲɛ fɔ mara ka segin so ka tiɲɛ fɔ danbe ka segin so Mali vérité kɛnɛ an bɛ bɛɛ ka bila la jamais an tɛ sɔn molobaliya ma tuguni jamais nkalon tɛ faso jɔ jamais tɔgɔ ɲini vidéo o banna ka anw to baro la Mali bɛ jɔ tiɲɛ kan anw sɛgɛnna kɔngɔ bɛ anw na baara tɛ faso kɔnɔ an b'o kɛlɛ la an ka liti o de ye donc an ka jɛ an ka Sigo ka vocaliw lamɛn ɲɔgɔn bolo merci à vous tous an b'aw bɛɛ ka bila la an bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛ sa maliyɛn bɛɛ kungo la yarabi an ma ala ka Mali tanga yarabi an ma ala ka Mali basigi ala kana Mali labila jugu ye ala ka maliyɛn den bɛɛ bila maliyɛn den bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yarabi an ma ala ka to an maliyɛn denw an bɛɛ ka dumuni kɛ minɛ kelen kɔnɔ anw ni bɔra kɔnɔbara kelen kɔnɔ na i ko Mali wallahi bilahi Mali jamana barikama de an maliyɛn denw ni maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ an ka sɔn ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ billahi an ka ɲɔgɔn bonya n'an ye ɲɔgɔn bonya Mali bɛ ja sisan an ka mɔgɔbaw bonya an fa filanw k'olu bonya an ba filanw an k'olu bila mais ni ko an fa filanw an ba filanw jɔnni k'o fɔ an fa filanw minnu b'u danbe dɔn minnu b'u yɛrɛ dɔn cɛkɔrɔba minnu b'u yɛrɛ dɔn mais cɛkɔrɔba mɔdentigi kanu na an kan t'o ma musokɔrɔba kunanko an kan t'i ma an kan bɛ mɔgɔkɔrɔba jɔnni ma mɔgɔkɔrɔba minnu b'u yɛrɛ bonya an b'olu le bonya mɔgɔ minnu b'u danbe dɔn an b'olu le bonya mais cɛkɔrɔba i t'i danbe dɔn i t'i yɛrɛ dɔn i t'i bɔkolo dɔn an b'i foroki ko gɔyɔ an b'i foroki ko foronto an b'i foroki i b'a fɔ pomɔrɔtɛ barabalani an b'i foroki bilahi i b'a fɔ ku an bɛ i bɛ bakulu ni sokolo kɛ o b'a sɔrɔ anw talen don vérité kɛnɛ mankan don merci aw kan bɛn wagati wɛrɛ la. Ok, salamu alaikum limanaw. Salamu alaikum den bɛɛ lajɛlen Elshashimu Shiku. Limanaw, video min b'an bolo bi, video in a ka girin dɔɔni. Allah. Ne yɛrɛ ka comédien préféré n'o ye Yaro ye. Yɛlɛbugu Yaro bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni o de ye. Aw ɲɛ b'a ale de photo la tan. An y'a ka video dɔ sɔrɔ, dɔ y'a ci an ma. Ale terikɛ muso Yaro tun bɛ k'o de ɲini. A terikɛ nana bɔ Yaro ni a muso kan Yaro bɛ k'a terikɛ muso ɲini a wolodenw sigilen ɲɛna cɛ fana y'i den cɛ ma mankan kɛ fɔlɔ cɛ ye Yaro filmé de ko sabula n'i bɛ nkalontigɛla la bi i ka bi bugurinjɛ cɛ ma nka min tɛmɛna o kɔfɛ anw t'o ɲɛdɔn o t'anw ka domaine ye anw t'a ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn nka message min na di anw ma anw b'a la passer o passer cogo la o kama su in na ni Ala ni kira sɔnna 23h Mali 23h a ye don n ka inbox kɔnɔ an bɛ lien ci aw ma aw b'a sɔrɔ YouTube ka cogo minnu na an bɛ video in ci aw ma o cogo la nka Yaro i bɔ i ka kuma dɛ
sabula sigo te galonda mogola anyo horondi mi mana na fo anyi chogo mina amana ke chogo mina anga analyse ko fe anga minke ala ambo kesa ni amora yarola ayaw connecté lentoy petit gima yala ndekana gini muso flawere bey ndekana na video ga giri ushitna bla page ka ngameta nyo so YouTube de kan assalamu alaikum hakatele ni anyere mbora ki ka video la sa ko mi ire ni ntami sa méthode ka video partager ni ka video la je no kon mena hakina fitindro ni fina ne tate to ko ni yere yirate wasute joro ni te ne ka video ko na je vraiment ni ne fo simple de ki ka video na je ibora ka video nge shigo ka sita gravara na mun ni na shigo ko shigo le bara muna jamana ngona ya ne re ni shigo am bebe yoro kelina ne re mana mirika shigo ka condition la je ngalla ala bunya la kana shigo dadi facebook ka yere yira ni to ko ni ngalon tike ni mana ka fodilla mune dabala de be ka ba cheni ra to ko de ko shek a to ko de ko shigo de maraka de be a to ko de ko shek facebook sa ka kama ka to ko shigo na to ko de shek donc ni ne cheni ka comportement la je ngalla ala bunya na ala banfa kana ye cheni be position mina France kono ya ani ne bebe nyoko ka ala je tungu du da fona majalere ni ne atuda kan na kana ka fondila to ni na bi nyoko akeme ka tiyere di suraka demarka bani dowla ka tiyere ke gangi model de ki yere ke na fo abi jina te fe bedo akeme ki yere black mun yere de fa je kono ko abi ka tempo atete mushido ko abi ka tempo attaque kalama attaque kuna atient après buta bulu mo be volu envoyer ma droit do groupe na ki yere installer whatsapp groupe na donc o mana kanu na drapement na droit donc abo ta droit ka su ko ke i bazo ka droit ko o ka terme ko déjà ati papa ka do mo le baraw yere di o di ka fi yere benere ka ne ko se musiambe de di cheni maka def aka haram ne to ko nyini ni yere yiran mala ne shugo be nyoga ne shugo yere ka ko so yere jate ka foko shugo be na facebook yere sa ko kaba ko do sigo be bara yo ya sigo be bara na France papa ka sigo yere na le do ko ale dimsendi sigo mineria poison de la billahi ala munya ala bafa sigo yere be mineria poison de la ya hali shini association yere ma sigo contribue folo donc sigo de be ni yere yirani ni ngalo tike ni to nyini ni jogo ni na Facebook sans fait billahi bo amona bi ne bulu avantage te no na kwa abo mu yere de ako atiko na abeka mu nyafo atashido atado abaka pam yere fo atado abaka kele mu yake ka wuli to ki pangi tu Facebook sans fait donc yere yirani woso ni to nyofe ha ne mun kan la ala la baka pam po ngati ni ne ngo ni yere ba ko so na ni era ye ngalla ala la ko do be na jito do boy ko dama aka yere de bani wallahi ni tuyi to ni moko baka adresse de baka adresse ci ma direct hal kele tala a direct mais on à mon avis avantage tout là ou importance ma amna ñoko amberdi avantage la pour rien amna ñoko am be boran fasula kana wadina wala sanga sa ambangi bauta donc ngana na essayer ka ñoko bla mettre du modèle do kono tuguni kanga jitiga fana ke amulu fuyi donc wodi kama ne rabo kan fuma de fi ni ka faire vraiment ni mo wara ko sira ka famo abeka ko fo vraiment attache don abeko ko ke jenyere ko ata kalama bo na rek mo sira ko nyedo ka akisi wala sa akase ka se bon nyere la mo ibe ni ke papeti bulu ite parala ika jira ke fu ma grandi iro ko na ede dabe chaw la kan kaluda ali shugo ni godje ni kele ni shinyo fi pamla na aya wa pombo jude fena billa police la wa jude la billa sininga na iro ko ba france ba ka tape aballa atisham mais abin non diga ni fenu na ni ara ko ni o ko so re dere mi shala pe hala ka video re de tala je ya facebook kan re appliquer ne re na te fuyi na hala ka numero bet me le bolo donc na ka fe dan la be nyon ka ya je dungu do am sa ka nyon na kan ni billahi donc drone do ka yo fina donc vraiment aywa angon no do ka la ka shini kana da malaka la yu sabati donc ala kana shige ju sa koy ngoni ali mu wala ne ni gele ko mu nyana momo depuis momo yi faut pas ka interview faut pas ni momo yi conversation ga privé momo ya taka Facebook sa patron ne kera momo la du da do nu nga kele godjigen ko kele te nu nga kele to nyini ni yere yira ni wosodi e be pa mo bo fena no e tigi ta kera ta pamani e kango la sensibiliser ka ka conseiller na do ma ko se ka ijija o de sutrai donc ala de move o mais ne kala ko ka pamata ko bla Facebook
ke bu ka tafra o libu ka o te horoyan o te silamay o te dami olu bɛ ka k'u jɔ ko ne silamɛya ni danbe ko kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni mun ne ninnu yɛrɛ ka interview bɛ ne bi mi bana bi bilahi bon kabako don ma ala ka bi ala ka mɛlɛ jeli so hali mana donc salamu alaikum sinon wallahi ka ko ninnu ɲa yɛrɛ la tɔgɔ ka di mɔgɔ ninnu ye kojugu tɔgɔ ka di mɔgɔ ninnu ye dɛ wallahi u b'u yɛrɛ kɛ kira yɛrɛ n balimakɛ seko dimi min bɛ ne la i mana seko di ne ma wallahi n b'a ɲimi n diminen sigilen don cogo min wallahi n b'a ɲimi n ko a bɛ ka yɛrɛ kɛ ala le di a tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ a mɔgɔ an kan ka ko dɔw kɛ ka ko dɔw fɛnɛ dabila sa non ninnu nana ka sayibugu tiɲɛ an ma pewu ninnu ka gurupu nana dɔrɔn wallahi kɛlɛ nana cɛya ne ɲinɛ ɲa ninnu yɛrɛ tɛ mali kɔntrol la fɔlɔ yɛrɛ o i bɛ yafa n ma k'an bɔ su la